सुनील पाच मिनिटाचं थोडा गटल किनारे व्यवस्था किती झाला ती गजाल झाली ती सकाळी आमच्या फाटी हिंगा पुलीस आसा ओपो हिंगा आनी हे आमचे वडाचें झाड आसा. हांव कित्याक सगळ्यांनी बेगीन बेगीन एक्शन केलें म्हणून देवाक पांय पडपाक गेल्लो पळय हिंगा आनी हिंगा सकाळी फुडें येयल्लो. सकाळी घेवन केल्यार कितें जालें हिंगा अजुनूय सिवेलाचें उदक सोडलेलें आसा. आयच्या दिसाक जितून सोडलेलें आसा ते म्हाका दिश्टी पडलें. हांवें काल डायरेक्ट आमच्या वास्को पुलिसाक फोन मारलो. कोणा फ्रेंडाक सांगलें मातसो फोन मारात म्हणून हांवें हें करता कित्याक हांव एविडन्स कलेक्ट करपाक बिजी आसलो. जेन्ना आमची टीम येयली PI सर सगळे धांवन येयल्या व्हेरी प्रॉम्प्टली धांवन येयले. मागीर आमी आमच्या सराकूय कॉल केलो सरपंच सराक पळय. सरपंच सरूय धांवन येयलो रोकडो 2 मिनटान धांवन येयलो. तेंच्यांनी लायव्ह पळय तेंच्या दोळ्या मुखार पळयलां की गार्डनाचें उदक पळय हिंगा सोडटालो पळय. आतां हिंगा सोडटालो आनी आख्खे वोले वोले आनी थिंगा बुराक मारून आपल्याच्या प्रॉपर्टीत सोडटालो थिंगा वयर. ते आमी पळयले सगळ्यांनी पळोवन गेले कोण येयल्ले पळय इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पंचनामा करून गेला बरें जालें बरें फेस जाल्लो. आनी आमी 1 मिनटान सराक फोन मारलो आमच्या सरपंचाक धांवन येयलो सर. सगळे ब्रेकफास्ट करतालो दिसता तरी पूण सोडून आमच्या हेल्पाक लागून धांवन येयलो आनी ताका आमची सगळी मांडणी फुडें घायला कित्याक आमकां कितें प्रॉब्लम फेस जाल्लो पळय तो सगळे खबर आहा. तर आमी सर तुमकां सांगतलो. तुमकां खबर आसतली आतां इश्यूज चालू आहा पळय इट हॅज नॉट बिकम अ सोसायटी इश्यू इट हॅज बिकम एंटायर गोवाचो इश्यू जाल्लो आहा. ते प्रमाणे लोक दुयेंस जायत आसले पळय. नाव हेल्थ डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल एवरीबडी हॅज टेकन इनिशिएटीव आनी एक्शन घेत आहा. सो आज जेन्ना म्हाका फोन येयलो पळय परत STP वॉटर इज बीन रिलीज इन द गार्डन. हांव हांगा येयला पुलिसांक आपयले तेंच्यांनी ऑल WRDA people were there to seal the borewell which was contaminated. So action चालू आहा एंड पंचायतीचो कॉन्स्टंटली मॉनिटरींग चालू आसा की कसलोय सपोर्ट जाय तांकां वी आर देर हियर आनी वील बी हॅविंग इन्स्पेक्शन विथ द बिल्डर एंड कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय मॅनेज करता एंड ट्राय टू सॉर्ट आउट दीस इशू वन्स फॉर ऑल बिकॉज नाजाल्यार चालूच आसतलें अंटील अनलेस द STP इज नॉट रन प्रॉपरली हो इशू सॉर्ट आउट जावपाना. बिकॉज मेजर जो प्रॉब्लम चालू आहा पळय इट इज फ्रॉम द STP अनट्रिटेड वॉटर रिलीज जाता पळय एंड टुडे द बोरवेल इज कंटेमिनेटेड बाकी सगळे तेंचे पिवपाचे उदीक कंटेमिनेटेड जाल्ले आसले. सो पंचायत इज कंटिन्युअसली मॉनिटरींग ऑन दिस इशू एंड वील ट्राय टू सॉर्ट आउट द इशू व्हेरी सून. सर हेल्थ ऑफिसर येयल्ले ते डॉक्टर येयल्ले त्यांनी सांगलं की चेकिंग केल्ली तातूंत टायफॉयड केसी सापडला. सो वी टोल्ड डॉक्टर वील सेट अप वन स्मॉल हेल्थ सेंटर हियर ओनली एंड सोसायटी हॅज गिवन वन रूम टू सेट अप. सो 2-3 दीस आमी मॉनिटर करतले कोणाक कितें जाता पळय बिकॉज द इशू इज हॉट एंड वी हॅव टू मॉनिटर. फाल्यां आउटब्रेक जावपा जायना. So any action taken by panchayat अशें कितें आहा? या इनिशियली 2 वर्सां पयलीं पंचायतानूच इनिशिएटीव घेवन इन्स्पेक्शन करून इश्यू केल्लो पळय नोटीस. देन PWD केम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड केम तेंच्यांनी लेटर तेच चालू आसले. नाव एक्शन आतां स्टार्ट जाला. हाजे पयलीं 1.5-2 वर्स न्हू फक्त लेटर चालू आसले. नाव एक्शन इज बीन टेकन एंड इट्स अ गुड दॅट सोसायटी हॅज कम अप विथ दीस इशू. सोल्युशन गावतलो आतां. Medical officer from PHC Kortalam. Okay. What is the situation right now in Prabhu, this resident society? See, right now we had got a call somewhere last week, end of the week. So inspection was done, and then we have placed our teams here. Since Monday, there is a team who comes here and takes note of the cases who are there. And we are giving them medicines also. ORS is been given. Plus, if there is anybody who is repeat like kami zauna, those also. Few IDSP team from DHS had come who looks after all these things. They had come and taken few samples also. Stool samples they had taken. So they been kela. And as of now, आज आमकां new cases आज loose motion start जाला ती 2 जाणां आसा. So total आता कितले cases आसा as per your records? Total as per what we had today, we have got 2 cases, and as per what was there yesterday was around 156 cases are there. 156. Yes. And these all cases are of which type? All loose motion, fever, weakness. We have taken Diarrhea. Diarrhea. Loose motions basically diarrhea. So those are there. आणि टायफॉइड बीन मेळ्ळा. टायफॉइड म्हणजे ते एक भुरग्याचे स्टूल सॅम्पल लायक whenever there is a outbreak, few stool samples are collected as per the protocol. So which was collected, and one child we have got culture as Salmonella typhi मेळ्ळा.
So I have seen that child today again morning. The child is not having loose motions anymore. She was already started on antibiotics. She does not have fever. So still we have asked her to come again, repeat tomorrow or Monday. We'll see her. ORS dila teka continuously. And no dehydration in the child. As of now, she's okay. Another case which we have got positive was checked at private hospital, I think Jivanti or something, but it is not a confirmatory test. So both these people, we have called them again to do confirmatory viral test करपाक लागून त्यांचे ब्लड सॅम्पल्स आम्ही कलेक्शन करतली आज आणि परत धाडटली. तुम्ही पळयतात GNH.